Kami kamkrina turang senina kami silit ibas gereja inda sisangana kita melayani Tuhan. Bagaimana kamkrina senina turang kami si rumah Saloman Bandu Krina. Ya selamat hari Minggu. Mari dage senina resturang tuhu-tuhu gejapkan kelengate ras perkuhate Tuhan. Si tetap banci dengan sialaukan sepaksa enda gejapkan krina senina resturang. Amin nagia kita ibadah pedau-dau ijabuta skala-skala, tapi telah kam kekelangan Tuhan larsi barman banta. Mari undang Tuhan arah pujienta, nusurmin o kesah Tuhan, bengketi krina pusuh kami, ibas ibadah minggu enda. Nusurmin o kesah Tuhan. Nusurmin o kesah Tuhan, bangkatku pusuhku maka kata maka kata sini kesempatan muji Tuhan alu musik tai baca minggu enak. Bujur katakan kami man bandu Bapa sini surga. Tergejap kelengatan kami nagate di Tuhan man kami kerinana. Amin nagia ibas paksa enda Tuhan. Melalakal khawatiran si terjadi. Si melanda doni enda. Termasuk kami kerina jemaat GBKP enda Tuhan. Tapi Bapa ibas jam ciger wari enda reh kami alu meteruk ukur erjimpuh i hadapan du Tuhan ngaku kami Tuhan lalit gegah ras ngasupan kami Bapa ani lakin ibas teruk salib Tuhan maka Tuhan deskan kami kegeluhan kami kerina kekhawatiran kami Tuhan kerina ketedahan kami mendeskan kami kubaskan Bapa. Amin nagia kami dau sirang resenina turang kami. Ketedahan kami Tuhan. Kam Tuhan tetap si masu-masu kami. Berbanca kami tetap menjual-jual. Kami li rencana surat-surat Tuhan. Man kami pribadi lepas pribadi. Jabu lepas jabu. Karena Tuhan lah alu kejadian enda Bapa alu kesempatan enda Tuhan kami banci ni sikibana kami baci reh ku ada pendu Tuhan alu matur ukur muji ras babadiakan kamu bujur Bapa bujur Yesus nusur lamin o kesah si badia bengketi pusuh kami kerinana. Maka
Ibas kesempatan enda senina ras turang mentedah hateta ras guna muji ras peduliakan Tuhan. Mari undang kami tadi skrina ras si puji Tuhan si katakan adi ras Yesus malam naring pusuh ta. Sindekan lagu enda perbahanan nina Tuhan. Arah pujian enda penyatakan naman banta bahwa ulam biar amin nalit percubaan, amin nalit karun ate, amin nalit kebiaran. Labo kita pernah itading kena tapi sampati Tuhan. Maka mari sinaikan pujian enda adiras Yesus malam naring pusuh ta. Dipersilahkan kami menkam bebanci kam kundul. Jadi mari semempak sana kita ngaloken karena kata Tuhan ibas jam pagi-pagi enda. Mari si pesikap pusu pratenta halus kata kenarah pujienta nggo kami sikap Tuhan ndahkan katandu ngeranalah kam Bapa arah kemahandu. Senina restura pesikap pusu pratenta kelahna kita ngasup ngalaukan kata Tuhan arah kemahan si pakai kena ibas jam pagi-pagi enda alu pusu si meteruk ukur alu kita retoto mindo gegah kesasi badia gelahna krina kata Tuhan surah-surah Tuhan ngasup kita ngalaukan janah pebanci kita lakukan ibas kegeluhan ta bagi segenate Tuhan. Katakan engkau kami sikap Tuhan. Engkau kami sikap dengkeh katamu Tuhan rana engkau kami sikap engkau kami sikap bagi katadu Tuhan granalah sekan katadu
ras turang. Alu meteruk ukur, si katakan, ibas jam berpagi-pagi enda, tuh sikap kami Tuhan, ngalaukan katandu, ibas geluh kami. Kami sikap dekel katadu Tuhan rana Allah mau kami sikap Tuhan mau kami sikap megi katadu Tuhan rana Allah sekan kata duman kami min arah kemahadu sekan pedanu man kami kin arah kemahadu. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku seren Tuhan dikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu man banta gerina minggu enda igelari minggu misericordias domini ema minggu simbabai kita ngejapkan lias ate Tuhan di bata ija kita ikelini dengan ipulahi ibas suku menari kita ngoi tebusi jenari perembakkan di bata keempat dirina arah kematian Yesus Kristus i kayu persilang. Dosa ras kelepakan ta lanai ingatna jenari yatanken di bata kita bangkat kubas kemulianna sira salalap. Dage alu meriah ukur si puji di bata arketekan Yesus ngom perdamaikan kita ras di bata. Perpulungan asabancina iundang kami tedis. Si puji Tuhan rendai kita bas kitab dendenta nomor 330 siwa ayat sadaras ayat si peduakan warienda wari si badia. Wari badia, wari Maria, jumpa ras di bata, dia melala, dubega hinta, nembaman bala ula kita lupa, wari warinta, Tuhan ampuna, geluta periakap sinjayamsa. Geluta periakap sinjayamsa. Ayat si peduakan melalagi ada inertima sedekan ras terusna. Melalagi ada inertima tada teta jumpa ras di bata sirna lambana di sampatina malam nanam nadi rembang rahasia wari warinta Tuhan ampuna geluta periakap sinjayamsa geluta periakap sinjayamsa. Ibas gelar di bata Bapa sinepalangit ras doni. Ibas gelar Yesus Kristus singgo mereken geluhna mulahi manusia ibas dosa nari. Ras ibas kerembakan kesah si badia
sinampati kita, si meregegeh gelah kita, ibas ngalakan perbeben. Lias hati Tuhan Yesus idilo kita gelah dan begin ibas kemuliaan si rasa lalap. Amin. 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 Berita karena perbahanan ras sura-sura di Bata. Kerina percobaan sireh man bandu. Baling biak naras percobaan si biasa seh man manusia si deban. Tapi di Bata setia ibas padanna. Laboi pelepas na kami cubai lebih asa gagah dulu. Asum kam ngena nami percobaan. Ibre kenang gagah man Bandung. Gelah ngasup kam nggang kencang. Jana radu ras sie. Ibre kena pedalan pula. Sada Korinti 10 ayat 10 telu. Rapalaskan kata di batenda. Si pujika Tuhan libas kitab Dendenta nomor 335 ayat sada kariras si peduakan. Tuhanku singatur kenca. Tuhanku singatur kencang, Tuhanku singajar isah, Tuhanku jadi guruku, ibas kerina geluku. Lalit singasup lagagahku dalane wari-waringku. Ayat kedua sidakan ras terus. Lalit rasup lagagahku dalani wari-waringku, tundalanku kapri bata si perkuwaras terkuasa. Jemaat Tuhan kau banci kamu kundul. Lias ate di Bata simbelin kubas kegeluhan. Di Bata melias perkuah. Ita hena maka labo kita ngasup mulai dirintai bas kuasa kematian hari. Maka itu busina kita arah kematian Yesus. Gelah ulanai kita ikuasai kematian. Dengan bene ibas dosa hanta. Terpujilah kam Tuhan, ermengkah dengan malam kelate kami, erkiteken lias atendu. Pulah me kami ibas kematen sila tertalukan kami. Si pujika Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 333 ayat sada kariras peduakan. Tuhan tuhu melias. Tuhan itu melias berkuah, biar banca kita
berjua-jua, ia bersiar banca ukur pria. Yesus esi jadikan kita buah. Yesus ema teman geluh suari berengi, kuasana labo kapan tersiwari. Ayat si kedua akan sendekan ras terusnya. Yesus teman geluh suari berengi, kuasana labo kapan tersibari. Dia kembali mekar dari Yesus esi nampati ras kawali. Pengakuan dosa. Adi tatap ibata kubas pusuh ta skala-skala. Pusuh ras ukur sikugange idapeti dibata ibas jerinta. Idapeti nan dia pusuh sidem pengatakan bujur ibas keselamatan singgo ijur kena. Idapeti nan dia perukuran singergakan kelang Athena. Pusuh ras ukur sikugange dapat dibata ibas dirinta. Diberikan kesempatan man perlungan Pak Satenang sada 2 menit. Mari siakukan dosanta arah kitab Nendenta nomor 304 ayat sada kariras peduakan. O Tuhanku, o di batangku. Tuhanku, oh di batangku, rusur aku nimba pedahmu, go meluat rina geluhku, labo dame bana pusuku. O Tuhanku, o di batangku, kutungtungkan ukurku bandu. Ayat sepeduakan sendekan ras terusnya. Tuhanku, oh di batangku, kutungtungkan ukurku bandu, ras mekuah ate duaku, sasapkanlah salah dosaku, Sasapkanlah salah dosa. sasapkanlah salah dosaku. Perpulungan Tuhan, mari ras-ras kita kena tedis. Berita pengalami dosa. Di batantai setiakap kelengatena larsibar. Lai tak-takina dosa manusia si meluat maklesa. Maka selaku persuruhan di bata, aku nahkan katana manbantang. Sekejap ras ngakukan dosanta, nina di bata. Aku kap di bata sinasapkan dosa-dosando. Jangan siya kulako kan arkitekan bagikin di aku. Lanai ku pengedingat krina dosa-dosando. Amin.
Yesaya 43 ayat 25. Arkitekan dosa antang ngoi sasapkan di bata. Si pujika Tuhan ibas kitab dendenta nomor 282 ayat sada kari sipetelukan. Kukatakan bujur bando. Katakan bujur badu, oh kam Tuhan penebus. Aku engkau selamatkan ada lihat satendu. Kelang kalate dua Kala tendu aku simpar karena rumah kuliah satendu lanai terpilah siku pujikan tetap waris. arah perkuah atenu menjuah-juah aku senang mekapan geluhku pujilah gelardu ayat si petelukan sindekan kari rasul Ada perkuah atenu menjuah-juah aku senang mekapan geluhku pujikan gelarmu. kelang kalate dua Kala tendu aku simpar karena rumah kuliah satendu lanai terpilah siku pujikan tetap waris. kupujikam terteruan Ku pujikan tetap waris. perpulungan Tuhan ko banci kam kundul sehma Pak Sana kita ngogekan kata dibata si pemenang si buah dibahas bilangan 10:4 ayat 10 pitu kari seh ngayak 10 siwa bilangan 10:4 ayat 10 pitu seh ngayak 10 siwa baginda karena firman Tuhan Musa artoto guna bangsa maka Tuhan artoto aku man bandu cidah kelah man kami gegehendu janah bahanlah bagi singgoi padan kendu tupung nindu aku Tuhan lah suka merawa belin kekelenganku setia ras dem pengalami dosa ras kesalahan tapi lah bancilakam ku hukum anak ras kempu-kempu sah kubas kesusuran si petelukan ras pempatkan ada kita-kitakan salah orang tuana maka genduari Tuhan sueras kekelengendu simbelin si tetap mindo kelaku gelayala mindo min dosa bangsa enda baginggo yalam mindo ia mulaikin tupung ita ding kena negeri Mesir terjang jenda karena firman Tuhan ketuahan kalak simagikan kata dibata dengan simagikan cai bas geluhna setiap tabuari haleluya Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Mari ras kita ertoto. Igejapkan kami kelang atendu Bapa. Lias atendu sinemani kegeluhan kami. Igejapkan kami uga belina pe kesalahan kami. Ia lemi dukap kami. Iberikan dukap tetap si mohuliman kami. Erkitekan lias atendu. Ajari kami gejapkan kelang atendu. Ajari kami setia erpengharapan man bandu. Gosikap kami megikan katandu. Tangkaslah katandu kubas pusuh kami. Peturah pengharapan kini teken semangat man kami. Dalani wari-wari kegeluhan kami. Erkuasa kam Bapa, ibas kata si begikan kami. Ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Shalom man banta krina. Senina resturang siku kelengi bas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Mari dage ras-ras kita ngoge pustaka si badia. Si jadi bahan renungan ta khotbah te bas minggu enda. Minggu kenca Paskah. Minggu Misericordias Domini. Ibu adibas padan simbaru nari. Ibas kitab Roma 3 ayat 1 sehwalu. Roma 3 ayat 1 sehwalu. Bagenda katana. Adi bagai ibas kai ngelebihan kalak Jahudi asangkan bangsa si deban. Entah litkin ngegunana isunatkan tentu buai ibas kai ping. Perlebih sebab man kalak Jahudi me perlebih iendaskan di bata perkataan-perkataanna. Dage adilit piga-piga kalak Jahudi la setia man di bata. Ia kapdukin maka arkiteken si di bata lanai setia man padanna. Tentu lang. Tapi bagenda kap. Di bata tetap ngeibas ketuhu-tuhun. Amin nagia kerina manusia perguak. Bagilit tersurat di bas pustaka si badia. Ijapa pe kam ngerana kam tetap ngeibenarkan. Katawari pe menang ngekam adi iadukan kalak kam. Tapi kuga adi arah kesalahan tae. Reh ulina teridah kebujuran di bata. Kuga ninta. Salahkin perbahan di bata adi iukumna kita. Aku ngerana izenda bagi biasana manusia ngerana. Tentu lang. Sabab adilakin adil di bata labo banci i adilina duni enda. Umpamakanlah lit kalak si Athena ersoal nina. Adi arah kejahatan ku maka tangkas na teridah kadilan di bata. Seh maka ia ipermuliakan. Ma patut min aku lanai iukum di bata bagi kalak perdosa. Daging kai makalah si bahan si jahat. Gelah arah kejahatan reh si mohuli. Si tuhuna lit ngekalak sin cekuraki aku. Alu ngatakan maka si enda meku ajarkan. Kala enda labanci la iukum bagi patutna. Enda si mengancam doni enda. Melala kalak nungkun ijakin keleng ati di bata. Tuhukin ngai di bata si perkeleng. Tuhukin di bata si melias. Adi di bata si erkuasa, ugama kalit virus enda, ugama kala ipengadina, ugama kanala iselamat kena doni enda. Ibas minggu Misericordias Domini, iajarkan man banta, ugakin keleng ati di bata. Kaikin keleng ati di bata uga kita ngejapkan keleng ati di bata. Senina resturang ku kelengi bas Yesus Kristus. Teks si jadi renungan ta enda ibas Roma 3 ayat 1 sehwalu. Enda surat Rasul Paulus man perpulungan Roma. Adi si oge makana tuhu-tuhu kel nekankan keleng ati di bata man manusia si perdosa. Keadaan Paulus enda terancam. Kesombongan rohani kalak Yahudi
si menganggap bahwa ia bangsa iselamatkan, lah ia setia ibas keselamatan dung nanggeluh ia rati-hati saja. Erbahan dosa, erbahan kejahatan, lain si pelajarina, lain si dalan kena. Paulus mereken pergegeh semangat nangdangi perpulungan i kota Roma. Li dua hal si banci jadi renungan ta arah kata dibata wari enda. Si pemena dibata tetap setia nehken padana, entah pe janjina enda suwe res temante bas minggu enda. Masih ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi itu tidak akan pernah membatalkan kesetiaan Tuhan untuk mengasihi dunia. Amin giali dengar kalak sila setia mandibata. Amin giali kalak si perguak. Amin giali kalak si labo meherga iakapna keleng ati kesetiaan dibata. Tapi keleng ati dibata labo berubah. Senina resturang siku kelengi. Ibas wari enda firman Tuhan ngingatkan man banta. Ugakin keleng ati dibata Yohanes 3 ayat 10:6. Perbahan bagi kelengna ati dibata mandoni enda. Maka ibreken na anak na si tonggal. Gala isi si tekman anak datken kegeluhan si rasa lalap. Isi si tekman anak si tekman Kristus datken kegeluhan si rasa lalap. Perbahan bagi kelengna ati dibata. Keleng ati dibata adibas bahasa Yunani pistis bersifat kekal. Pistis kesetiaan Allah yang bersifat kekal dan tidak akan berubah oleh apapun. Bagaimana keleng ati dibata man banta. Kai pela banci ngubah keleng ati dibata man banta. Jesaya sada ayat 10 walu. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagaimana keleng ati dibata Dibata tetap nimai kita, dibata tetap mencidahkan keleng atina, dibata tetap mereken kesempatan man banta guna mulih kubas dalan-dalan si muhuli. Senina turang siku kelengi, ngarap aku kita kerina anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat sini kelengi Tuhan, jemaat GBKP, ijapa pe kita tadi ngususna, jemaat GBKP Runggun Batu Aji. Uga apa pe belinna perbeben uga apa pe serana kegeluhan ta, uga apa pe sidah keadaan situasi doni enda, olah kel erbahanca kita, sirang ras keleng ati di bata. Amin. Olah kel erbanca, maka keleng ati di bata lanai tergejap ibas kita. Uga apa pe mewabahna COVID-19 enda. Olah erbanca kini tekenta pengharapan tangadi man Tuhan. Tek kita maka dibata dibata si erkeleng ate man banta. Ibas info kasyo sada Korinti 10 ayat 10 telu. Indah kata dibata pegegahi kita. Percobaan-percobaan si alamindu bali ngeras percobaan si alami manusia si deban. Tapi lias ati dibata tetap lid man bandu. Percobaan si berikan man bandu labo melebihi gegandu. Ibas kam ngalakan percobaan dibata raskam. Ibas kam dalani perbeben due dibata nemani kam. Ibas kita dalani perbeben kegeluhan ta dibata tetap ras kita. Maka arah firman Tuhan kata dibata endai singatkan man banta. Keleng ati dibata tetap lid bas kita. Dibata tetap berkeleng ati man kita. Dibata tetap berkeleng ati man doni enda. Dibata tetap atina gunam pekena doni enda. Maka lajar kita arah masa-masa sulit sialami kita enda. Keleng ati dibata la kepeken erleka. Uga kita alu teguh yakin si gejapkan keleng ati dibata dibatar kuasa. Uga apa pe mewabahna virus COVID-19.
Uga apa pe gundari donna keadaan ekonomi secara global. Uga apa pe belinna kebiaran di bata tetap kap ras kita. Di bata kuasa pengadi virus enda kuasa. Di bata mereka kesempatan manbanta arah litna perbeben ala litna virus enda. Uga kita ngejapkan keleng ate di bata. Sada ilustrasi yang katkan kami manbanta. Lit sekala nande enda biasana anakna sikitik dengar. Mulai erlajar gelah anak enda mandiri. Biasa diberengi ras ia tunduh. Tapi nandendai atena gelah anak nenda mandiri. Gelah anak nenda banci ngejapkan maka kegeluhan banci dalanina. Lah tergantung lalap manandena. Maka ibas sadawari. Petunduh na anak dai ibas ingan medem si deban. Imate kena lampu kamar ugakin biasana tunduh berengi. Maka nandendai tunduh ibas ingan medem si deban. Silandau ras anakna. Anak enda termetak ia ibas berengi. Idah na gelap ruangan Idadap na ku kaos kemuhan la idah na ICPJ. Maka tangis anak enda. Ngandung ia nande. Ijakam biar aku. Nandendai. Sindah ras anak sada ruangan ras anak sinik saja ia. Sekala nande banci si gejapkan. Pasti turah ukurna guna banci memeluk anakna. Banci mereken, aku jenda aku olah kambiar. Tapi nandendai sinik saja ia. Ia ngukur ia ibas ukurna. Kai sikulakoken man bandu anakku. Gelah na banci kam megegeh dalani kegeluhan. Gelah banci kam mandiri. Labola ibegi nandendai tangis anakna. Labola keleng atena anakna. Tapi pediatna anak ngandung. Kedungen na wari pepagi rasa terusna. Anak dai ngopang dalani. Wari-warina. Lanai PJ nandena sada ruangan ras ia. Ngopang ia lanai iam biar. Senina ras turang siku kelengi. Lakin keleng atena nandendai anakna. Maka pediatna anak si sadang ngandung. Ibegina sora anak tapi pediatna. Keleng kal ate nandendai anakna. Tapi iberena kesempatan anak guna banci berjuang ibas kegeluhanna. Senina turang siku kelengi. Bagian bebas paksa genduari enda. Kita bali ras anak endandai. Medak kita gelap warie. Gelap siakap kegeluhanta. Pendahinta pela bagi semalna. Lit piga-piga kita pengadi PHK. Kegeluhan tapela bagi semalnak. Kebiaran turah. Ijah ijenda si bagi. Lit kalak kena pinakit enda. Ijah ijenda si bagi. Lit kamati di lo di bata. Bahkan banci keluarga anta kalak karo. Turah kebiaran ibas kita. Si jadi penungkunan. Langi ibagi Tuhan tangis tae. Langi ibagi Tuhan seorang derkuta Langi ibagi Tuhan maka kita ngatakan biar aku Tuhan. Langi aka andu ibagi Tuhan kebiaran te. Ibagi Tuhan senina turang siku kelengi. Ibagina sora penderkuta ibagina. Ia tehna perbebenta ia tehna. Sekubas pusu ta itandaina kita. Tapi kai maka ia sinik saja. Atina ngajarkan kita. Jadi anak-anak Tuhan si berjuang. Jadi anak-anak Tuhan si mandiri. Jadi anak-anak Tuhan si peturah pengharapan. Maka ketika Tuhan mengizinkan wabah virus COVID-19 endalik. Labu ngatakan cakeleng ati di bata bendela. Langasuk kai penirangkan kita ras keleng ati di bata. Tapi di bata ngajarkan kita. Jadi anak-anak Tuhan si meteruk ukur. Kepeken lali gegehta. Langasuk kita ngandalkan gegehta. Ati Tuhan ngajarkan kita jadi manusia-manusia pejuang. Maka enggo pekaridung wabah enda yakin kita itu pasti berakhir. Jadilah kalak Kristen si megegeh. Jadilah kalak Kristen si berjuang. Di bata tetap raskam. Uga pepe belina perbeben due sada Korintin de jelas ngatakan ca. Di bata kap raskam. Ibereina kak gegeh man bandu. Maka ibas masa-masa endes tuhuna. Perlukan keterukan ukur. Kalau jauh di bas ogen taro mandai, sitik pela meteru ukurna, meganjang ukurna, kesombongan rohani,
Tapi ternyata di hadapan Tuhan, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Enda masih pemenang. Lias ate di bata tetap lead bas kita. Gejapkan. Ibas kini serantai pe di bata ras kita. Ibas kita nderku pe di bata ras kita. Digan pela pernah kita itadingkan di bata. Si peduakan, si jadi renungan ta. Adindai ibas teks enda jelas. Kesombongan sirbanca, kalak jauh di ngata kenca. Adik kami nggo iselamatkan, adik kami nggo bangsa pilihan, kami mempunyai nilai spesial kelebihan. Hati-hati kami erbahan dosa. Hati-hati kami ngelakukan kejahatan. Paulus memberikan jawaban, lang. Kalak jahat lang ngasuh mempermainkan kesetiaan di bata, gunang kelengi doni enda. Kalak jahat lah ngasup mempermainkan kesetiaan di bata gunang kelengi doni enda. Keleng ati di bata lid ibas hukuman. Maka adi jahat kam, adi kam berbahan dosa, hukuman jadi si kerajaan do. Lid kalak ngatakan cami bagai, adi kita berbahan kejahatan, arah kejahatan erulina ibas ayat 8 dai. Kalak si bagai, kalak sincukuraki, kalak perguak. Lalit kejahatan si bancim baba erulina. Di batang gong kelengi kita, tapi keleng ati di bata labo guna permainkan. Keleng ati di bata meherga. Di batang gong nelamatkan kita, enda ibas minggu-minggu kencapaskah enda si renungkan. Labo berarti keselamatan murahan. Ati-ati teguna ngelakukan kejahatan lang. Tapi ati di bata guna ngajarkan kita meteruk ukur akukanlah kegeluhan ta. Adi si ogen dai ibas bahan ogenta si pemena bilangan 10:4. Bilangan 10:4 ayat 10 pitu 10 siwa. Enda pertoton Musa nang dangi bangsana kainina. Tuhan si lasukah merawa. Si dem ibas kekelengan dem pengalami dosa, tapi Tuhan pe berjanji, ku hukum kam, anak-anak ndu kempun, dosa ku pesusuran petelukan, peempatkan, adik kam ngelakukan kejahatan. Tapi Musa der toto, alam mi dage salah kami Tuhan. Mindo kal aku alam mindo dage salah dosa bangsa enda. Olah kal itading kendu bangsa ndu enda, selamat kendulah kami. Bagai pebas paksa enda, keterukan ukur, enda mengiarapkan ibas kita. Keterukan ukur iarapkan ibas kita, di bata sidem keleng ate tetap ngalemi kita, adi kita reh manbana. Di bata sidem lias ate tetap jagai kita, adi kita tetap berpengharapan manbana. Ibas paksa-paksa kini seran enda, senina turang siku kelengi, rendah hati, meteruk ukur, buelah ertoto man Tuhan. Olah kel erbanca urak kini tekenta. Lanai ateta ertoto, lanai ateta beribadah. Bahan enda tetap ertoto bagi Musa dai. Tek ya Tuhan kam banci nelamatkan negeri kami. Kita petek jana enda pengharapan ta. Di bata banci nelamatkan doni enda. Nelamatkan bangsa Indonesia, nelamatkan kota Batam, nelamatkan kerina anak-anak Tuhan. Ijapa pe kita tadi. Terpujilah nama Tuhan. Keleng ate di bata tetap serasa lalap. Lalit kai pe si banci nirangkan kita ras keleng ate di bata. Siarapkan di bata bas kita nari. Me keterukan ukur. Akui dosa-dosanta. Pebuai ertoto man di bata. Dalankan perbahanan si mohuli. Misericordias Domini. Keset Adonai. Keleng ate di bata laer ngadi-ngadi. Bali ras ulul lau nremes tapi laer ngadi-ngadi. Bagaimana man banta. Di bata si memulihkan kegeluhan ta. Di bata si memulihkan bangsanta. Ras kita ertoto. Misericordias Domini. Lias ate di bata. Laer keri-kerin ibas kegeluhan kami. Keleng atendu Bapa, labanci sirangkan kaiping. Perbeben kini seran, dosa-dosa kami. Langasup nirangkan keleng atendu man kami. Si pindondo man kami keterukan ukur.
kesetiaan, buai ertoto, te kami bangsa kami banci pulihkan Tuhan. Pasu-pasu katandu Bapa. Ibas gelar Yesus Kristus, ialokan kami mekatandu indah. Amin. Mari ras kita kerina tedis. Radukan kerina kalak Kristen, keribas kerina paksa ras ingan iduni enda. Mari dage siakukan kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata, Bapa sila arsi barkuasana, sinepal langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si udah-udah nari, si sio keliamen, tergelar si Maria, singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ipakukan ku kayu persilang, mate, jenarin dikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan goke kebas si mate nari, nangkih ku surga, perkundul na arah kemohon di bata, Bapa silar si barkuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate, aku tek man kesah si badia, janalik sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Gobanci kita kundul. Senin harus turang siku kelengi, tetap kita ngatakan bujur man Tuhan. Ibas lias Athena, kelang Athena man banta. Mari dagekan si bagikan kata di bata. Ibas Roma 10:2 ayat sada jadi pengantar ibas persembahan indah. Endaskala kulando man di bata saja, selaku persembahan singgeluh rikutkan singena Athena. Sebab bagi mearus nakam persembah mandi bata, sueras biakdu selaku makhluk si rukur. Mari dage si indeskan persembahan ta, si puji Tuhan ibas kitab denden 343 ayat sada ras 2. Pasu-pasu bas Tuhan dari, kejapkan kami tep-tep wari, bas paksa-paksa geluh kami, kamekap tetap singkawali. Pasu-pasu bas Tuhan dari, jadi pergegatan di kami, guna dalani wari-wari, sirena baskam Tuhan nari. Pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anakmu, labo kapan endah batunggu, persembahan singgo pepuluh, ajari mupi kami gelami, tetap ngasuh bereman Tuhan. Ayat 2, buatan lid kami o Bapa, gejapkan kami kampuna. Buatan lid kami o Bapa, gejapkan kami kamampuna, tanda ukur kami meriah, hendaskan kami bandu Bapa, persembahan endah oh Bapa, deskan bunga cole merina, persembahan atenungena, bagelah akap du oba. Pasu-pasu dage oh Tuhan, Pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anakmu, labo kap
persembahan singgo pepu. Ajari tupe kami kelami, tetap ngasuh bereman Tuhan. Ras kita ertoto. Oh di bata Bapa kami sini surga, sidem keleng ate, lias satindu igejapkan kami Bapa, kesetiandu tetap serasa lalap, labolit kai pesi banci nirangkan kami ras keleng atindu, ajari kami setiar kini teken, ajari kami pengharapan, meganggang ibas pertoton kami, meganggang ibas ndalani kini seran kami, tak kami di bata lah pernah nadingkan kami, ibas ujin pencobaan si brekendu epe, atendu nguji iman kini tekan pengharapan kami. Wabah virus COVID-19 endape, lakal nguraki kesetiaan ras kelengati kami Bapa. Ngoindaskan kami, pengatakan bujur kami ku kamu. Pasu-pasu persembahan enda guna kemuliaan gelarmu. Ibas paksa enda retoto kami Bapa secara khusus. Nangdangi kerina jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat GBKP. Metedehkel kami reh ke rumah pertoton duenda Bapa. Muji kam, dengkahkan katandu ras-ras teman kami sadakini teken. Tapi bas paksa endai bas kami kebaktin ijabu kami sekalak-sekalak. Ipi gejapkan kami liasa tendu. Lengagia banci kami bersekutu paksa enda. Igejapkan kami persekutuan kami ras Tuhan, ras teman kami manusia. Arah ibadah silakokan kami secara online live streaming ibas warienda. Pasu-pasu kerina perpulungan du Tuhan. Kawali kami Bapa. Pedauh kami bas mara bahaya nari. Sakit pinakit lang kenai kami. Mekuah hatindu kami. Adilin salah dosa kami, kejahatan kami, pelanggaran kami, kini ganjangan ukur kami. Alamindu kami Bapa. Alami dosa bangsa-bangsa kami. Cidakanlah keleng ati lias atendu. Gelar banci pe meriah ukur kami dalani kegeluhan kami. Mindo kami perkuah atendu Bapa. Wabah virus COVID-19 enda pe berakhir. Kamsir kuasa. Berikan man kami pemetah. Man manusia pemeta guna banci pe. Ara pemeta silit datkan vaksin. Virus enda pe pedas ngadi. Kegeluhan kami perdalan ugaken arusna. Metedehkel kami enda Bapa. Ibas minggu enda pe endam pertoton kami man bandu. Perpulungan Tuhan. Si terdampak kena dampak virus enda. Baik si sangana sakit irawat pe. Iberikan kam kemalaman, kesehatan, kegeluhan. Pemerintah, tim medis, pasu-pasu. Perpulungan Tuhan. Secara langsung, tak langsung kena dampak virus enda. Ibas kegeluhan jabu kami. Ibas perekonomian kami. Ibas pendahin usaha kami. Ibas keakraban kami, kekerabatan kami. Litpe keluarga kami di lodi batai kuta kami labanci muli. Megagalah bandu kami kerina Bapa, khususnya ibas perantauan enda. Ngasup kami ngalokan enda dalanisa, alu tetap meganggang tek kami percobaan-percobaan lah melebihi gagah kami. Ibas kami kote ijeme di batan cidakan keleng ati lias atendu. Bapa sini surga, pertoto kami nangdangi gereja Tuhan. GBKP Runggun Batu Aji pasu-pasu Bapa. Amin kia melala kegiatan sila terlaksana.
Tapi lah ngurangi kini tekan kinirsadan kami. Karena kami serayandu. Terlebih kami simuat bagini bas pelayanan warienda. Tim 80, serayan Tuhan, singer, pemusik, soundman, pasu-pasu kami. Pelayanan kami wari kuwari banci tutui dalankan kami alumuhuli. Bahan arakai silakokan kami enda. Empegagahi kini tekan perpulungan Bapa. Pakaikan kami jadi alat du. Endam pertoton syafaat kami. Alokan kami pertoton ras persembahan kami enda. Alu meteruk ukur reh kami kukam. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari ras kita kerina tedis. Si tutup dage kebaktin ta enda, si dungi kebaktin ta enda, si belaskan perpadanan taman di bata. Ibas kita enggo ngalokan lias ate di bata, kai ngendia si jadi perpadanan ta ras ia. Oh Tuhan, engkau kulalukan lias atendu jadi gegeku, erpadan ma aku, geluh setia man bandu. Di bata enggo mulahi manusia arah kuasa dosa, jenari idilona manusia naksikan keleng atena. Oh Tuhan, kuandeskan diringku man bandu, gelah idah doni enda keleng atendu arah perbahananku. Mari si peteguhi perpadanan taman di bata, ras-ras kita rende ibas kitab denden GBKP nomor 288, sindekan kari ayat sada 2. Kundaskan kerina geluku. Kundaskan kerina geluku, anambal kedaku. Tuhan penalemanku, tetap mengukurku. Ku simbah pradendoni, lama tunggu aku, gagah kuasa demi lama lem hatiku. Alu penuh semangat, si katakan, bas paksa kesusahan pusukku lah gentar, kamu kapenalemen lah aku biar. Belin keleng atindu sinjayam geluku, senang kelkap ras Tuhan, persurak tendingku. Arah lagu enda peturah semangat man bantah. Pas paksa kesusahan, pusukku lah gentar, kamu kapenalemen, lakal aku biar. Belin keleng atindu, sinjayam geluku, senang kelkap ras Tuhan, ersurat tendingku. Mari ras kita retoto, bagi ajari Tuhan Yesus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelardui perbadi amin, relamin kini rajandu, selamin pratendu bas dunia enda bagi di surga. Berikan man kami akan cukup bas waris enda enda. Alami salah kami, bagi alami kami salah kalah empat kami. Olamin kami bawa kamu bas percuban, tapi ulangilah kami dursilat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Berkatlah naksikan keleng ate di bata, gelah ida duni enda maka di bata kuasan jagai dirindu, si jadi gegandu, alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata Bapa ras Tuhan ta Yesus Kristus, mereken kemalaman ate, kekelengan ras kini teken man bandu gelah, lias ate di bata rembak ras kerina kalak sir keleng ate, man Yesus Kristus,
alu keleng ati sila keri-kerin. Amin. Mari ras kita toto. Arsimulih kami ngadap man bandu ngatakan bujur dengan ermengkah kelate kami Tuhan. Kita kerangkaian acara ibadah kami ibas pagi-pagi warienda ibas awal pertengahan sekedungan na penggukrina dalam alamuhuli. Igejapkan kami ada krina arkiteken keleng ras perkuahaten duman kami. Si tetap masuk-masuk kami sepak senda. Bujur Tuhan. Tetaplah kami terpuji dan termuliakan. Ibas pelaksanaan ibadah hendape adilit akap ndu sila tentang sila payau alamin doa kami ibas salah ras dosa kami. Makar toto kami secara khusus manserayandu sebagai peliturkis diakan kami Bapak Emilia Ginting. Sehingga memimpin kami ibas ibadah henda Tuhan si masu-masu ia. Tam tetap sinambah-nambahkan hikmat pemetak manbana. Tuhan si masu-masu pendahin keluarga kerina perasana anak. Tuhan si masu-masu sa. Bagai pe serayandu pendeta kami singgo nahkan katandu si memimpin ibas ibadah henda pe. Tuhan si masu-masu ia pakai kendu ia ibas kerina dampar kegeluhanna. Jadi sak sindu guna nahkan berita si meriah man kerina kalak silangan andai kam. Bagaim Tuhan keluargana pe pasu-pasu dua anak-anak kerina Tuhan si masu-masu sa. Bagai pe kami kerina serayandu simat bagin ibas pelayanan altar henda. Termasuk pe tim singers. Bagai pe pemusik. Bagai pe tim IT multimedia. Bagai pe sound system kerinana kami simat bagin. Tuhan si masu-masu kami. Tambah-tambahkan duman kami pe krian ukur. Ibas kami tetap setia melayani Tuhan. Bagai pe jemaat du kerina Tuhan. Sehingga ikut ibas ibadah henda. Tuhan si masu-masu. Ibas kerina dampar kegeluhanna, ibas pendahin, ibas usaha, anak-anak na pe kerina Tuhan si masu-masusa. Adilit si sakit penakit pe Tuhan si bepalemsa. Digelah tuhu-tuhu, kerina jemaat nupe, sila banci kami atan ibas perpulungan secara ibadah igreja pe. Tuhan si masu-masu katori paksa pe. Gelah ia pe kerina lit ibas kejuah-juahan. Bagendam pengendesan kami man bandu, reh kami retoto ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan dengan juru selamat kami. Terpuji termulia kam, genduari nari serasa lalap, haleluya. Amin.